Ako si Constancio Tarnate Padro, nagpuyo diri sa Kidapawan City. Ako gidrawing ni Bogs Arindaen, usa ka ngilngig ug banggiitang pintor. Kini nga drawing iyang regalo sa akong birthday. Karon kini ang timaan sa among panag-amigo. Kini among handumanan uban sa usa ka awit. Okay? Totoo pa, niya ka na nagpuyo karon din sa Sudapin. Nga na, Sa di-relocate na diri. Girurikit mo, dili napita. Okay, suma sa imong gipamulong, niabot ko rin napita sa Sudapin. Kini ang drawing handumanan kini uban sa usa ka awit. Awit.